أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wanama Waislamu wanzaniwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, njihondao haruma zinsanata mbali tusanjema na amani na usalama na unro na zimwendelee. Nashukuru yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye urnike tawfiq rohona nao wasukaleunu hautimizi zimaobo razadisa lizitabu zilimao wakazi aruma ya hazi ya ulaanif ya Mwenyezi Mungu ya itahadharisha aruma watu na waha yamba namfahamu mtitengele na ndo ushiriki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warajina wahara yamba kashe yende hazi ya waloniyo ngo tayari wahuze kwa tayari haina ambayo waloniyo yende ni washiriki Mwenyezi Mungu wamenyo wananyao waangamizi wananyao. Mwenyezi Mungu arihifadhi, Mwenyezi Mungu ariponesha hari, Mwenyezi Mungu yarbanza usina zanongo hizo insha Allah amin. Waliyo haruma zanongo hizo Mwenyezi Mungu ya wahifadhi wao, Mwenyezi Mungu warehemu ya watu haruma enzi anziro hiyo insha Allah Ta'ala ya rabbal alamin. Leo inu dom konti wararu wahe de masahiri no wakazi. Haomba Mwenyezi Mungu insha Allah Ta'ala ya rabbal alamin rekemongoli mwandikao wajoka haruma enzi ya nyugo handro insha Allah Ta'ala rabbal alamin nende Qur'an ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma amin. Jana karjaonana garta samaha ni wananyasi kao mkauri mkaanza mridongo siku jana garta hosi samaha waliho karjaona na siku jana akaizo mwanadamu yanzao timizo myanzao rewonesa usiku juzi ezenongo kao naziparani hao haruma mrumme kao ikeze mbizi mwaswiri yani de masahiri no wakazi ike masahiri ya mwaswiri hazila nzia razivisa arumwezi darsa mwando ni abili jana karjaonana shale wenu ngaronana insha Allah Ta'ala rabbal alamin aruma umwangu wararu inamna hatu amomkonsi wa hatu siro reje mbabi dingoni hautaha wananyasi warudungao na walekao wakauri dunga na walaikao kwa jawi wari dunga na mwatari dunge rohanza ronese communication hizo rakanizo hambe dar sabira nizo rengao ili sanganye masuliano yake mazima insha Allah wanrosu jota wenzia ronesa ze kategori ze kalite ziparani hao haruma mwanadamu khaswatan rumme na mndumsheti na jokanizo sharika uvumbwa khaswatan dezenwikao ngaziparani hao haruma mrumme zalama hizo ekaziparania siro ambao kayange na jini au ashiq yani amure luna mahbanaye imma ni njia atarika hanzia ya husuda au jito au masahiri au maasi yako yafanya au haujibali yanai haujibenua haruma maasi matiro haruma ndongo za kichafu baada yabo emruwa avire hanjia au habeshiwayo
hazila nzira zivumbu wa mwezi da sabira baada yabo ikansi haruma yemruo halafu ile transformeha ngi mwanzao ekamrumme ekejini ya kendrume nganzao yemrumshe hau ye jini ya kendrushe nganzao yemrumme hau ija jini ya kendrume yanzao yemrumme hau jini ya kendrushe yanzao mrumshe yani iyo yo karar sha yo khatwar ya kichafu. Alafu rone sababi haramazi kalte hizo ngarjo zibirli ya haupesi yani lumparaniho wa ulemevu yani ya ala yembahindu ya urumia ilona mrumme alhamdulillah rabbil alamin ketu shindaru mishiha yani ketu juha rone sena mnayo ketne zemvu za ushinda juha ya bili rone sakaya yoswaliti wala mrumme na ndongo za kichafu yani za ndongo za ujifanya hazi yeye hata vumwe wala mrumme wae ronesa yojiba na ndongo kama ndizo shandogo za kimrumshe na mrumme zo kazimjia she hanza wae yajisabu se wae atazangu za zihisi yo hanzo kahayeche yo hanzo tawa yemrumshe yo hanzo na rukuzinji za kitwabiambi yo hanzo kana wasiwasi harumwe dini yani harumwe swala harumwe tsumu harumwe tawaza yani harumwe adhkar harumwe Qur'an yo hanzo kana wasiwasi zinji amalizo yo hanzo kana shakka harumwe mrumshe yo hanzo dhania yemrumshe haku hau yemrumshe yo hanzo dhania yemrumme haku hau wala mrumshe kao ngujokanza mdole yemrumme hau la fiansi wae yekala umdhania haku yo jihisi na usongefu hamwe roho yani yosamiz roho yo kansamifu yani yeka jurezefia yo kama mrukaonge na yani katimwema yo eni wakati ya vumbu la ndogo za ndola yoso nzo chawa yoso ndongo habiri yoso hunda ndogo kawa kina ukini bami mijanga ndogo za lilo aya yo hanzo kana baridi haku arumwe ze aparei zisongeza mwanamme hafanya hazi hawe kamrumshe yotongeza zilaparikao za tonga zifanya hazi zoka na baridi izo zotongeza ta mndu kazaya hau mndu kashindia kamndu wa ushinda yafanye hazi ena mnaladhi yekala o problem haruma ewazi ndongo mabade kao kutoa jua ya ngwada hubi harumwe wazi amrumme kila wa umro wakati kila wansungu wakati kila magamba wakati kila wandongo tsezila za kiupasheo ikao za utsonga mndu yake hule ne mrumshe yenda hama tabibu mbukaya kutina hata kutina infection yani kutina hata baada tsezila kutina hata ngo yana jurtse na yemra hafu yo ufuze nguo za ndani yo pasi yo zinegeza alhamdulillah rabbil alamin shatu je mabalenga dhihiriu neka katusanga na mrumshe yo kamwema yo kana sui anjema eka kamwali rezoni sena mna izo mugoni mwa zerongo ziparani hao haruma zerongo haya yo kana uziro wa uzaya inabwenda lapita angaliwa imajia ya rengwa ya bimisiwa ya tulamweza analisi ngezondeke majia anga omema kasata problem yo huisi yani yo huisi ewazi yae yo huisi hama yo ivuriha yani ivyala haungu isama ngena mshipa cramp yazim imma garmeze ze jihaz yani leze apare ikaunga zipihawe ya maji hata ya roha maji ujana mwana yani timu imwandoro watatsanunwa za kichafu yani leze apare de machine ikaunge pihawe maji ya roha ya tongo ya jana mwana alafu yo wokamro na ukoza haumdaji isia kama ngena mshipa yani imma dowa yozima imma dezebili hau yo ye ala yomkinishia mdaji samanga na cramp neka jwa fanyeje yani ivyala hau ngabo hamambu da irobo hari yambia zene kwa namna hii yamrumme zitabu hizo pia yozi hizi alafu yo juhunda haranse mrumshe hau yo juhunda ke katsakanya mrumshe hawa juhundu kaya evumbula nuko zake yake mrumshe kala dhimulole adhufanjao yengu jisi kange mwade yengu sikange tubutabiwa shaka tubuti azamba ngundo nzia zindwa jina hawira ili ya tawe zilungo hizo rezone sanse pia
yoji hisi na mndo mwinji shalwer parani hao haruma antarika hele kofu usiha usimwe mabaja obuhari yabo yupar sana mndo vuwao na hika sina problemu ya wade tukansipia sha ngazihidhiriu hejini hiyo iparani hao hawe masaida fanyiwa au ndongo za husuda au ndongo amandizo nasiparani hao zinongozo pia inde manaka mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallama arambia hina mnainu ni mdu kaungu andile mdu mshewahe geladhimu yasome dua bismillah Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan mimma razaqtana ili shaitani ndehule nawe ikamdu mmeka jawahi yasome dua hiyo shamdu mshe Mwenyezi Mungu amjalie ngene biswara ngene akili ngene utangena makini foroho nasome dua hiyo bangejo kifaya daina mrume inshallah ta'ala rabbil alamin shetani kina msengelea wala kinashida mfanye rongo pia yaboka duangalia izo pia ngazi izo dua za protege mndu akema na mtume sallallahu alaihi wasallam yahabe namnainu abagar joka shetani kufanywa hazi na shetani ngushtariki zihazatu parfanyao mazitani ngushtariki kuda sinao zedwa zinu kari somo au ngarasoma madi namna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yarisomeshazo izo ngaziti yao goba ngaziti yao amani ngaziti yao salama uyeshindo daona ya mrume uyeshindo daona mrumshe harumo ya ibada muifanyao harumo ya jihadi kaunga mtsangao harumo umma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekange hashiri yoji hisa manga bo mrumshe umjiliyo yani hashiri teila kati hashiri nga hashiri yo hisi hama ngabo mrumshe umjiliyo yatsanganyi dena ya nenguona mamrushe wakati umona mange mwema wakati ujisa mange rukuni nekati rukuni yani nge hashiri nekati hashiri yani nguhisa manga bo mrumshe umjiliyo dena mna yo mwanamshe sena yo hisa manga bo mrumme umjiliyo yende ya muendelee ende jao nguhisi wakati nge kajasiwa nenga hashiri hasiwa nenga hashiri nguhisi amanga mndurongo nguishio shakatoa mjibu ngwanzo ya shemeze nekatoa shemeza nengu hisi kaya ngabo ndongozi jiriwe baina mrumme na mrumshe nengu ono namna hii shakatu shidaji izo pia zojira mwa mrumme yojo wona manga wa mrumshe kama na mengeno wadewo zo shiriabo besha atashwando la ya mrumshe ujiso mrumshe udona maana mrumshe aminifu mrumshe mkinaifu mrumshe jao yeto ndanzia habiri akaya ngena mrumshe jini Mwenyezi Mungu anakuonesha inshallah ta'ala rabbul alamin nondo washe majini Mwenyezi Mungu anakuonesha ribando washe bwana washe wa Kiislamu nondo majini inshallah ta'ala rabbul alamin Mwenyezi Mungu ajalie wanduka wafanze ngozinu Mwenyezi Mungu wasome watubie waje na tauba inshallah ta'ala ya rabbul alamin yonzo wanawashe wengi wanawashe wazi horukuni huo Mwenyezi Mungu namhifadhini Mwenyezi Mungu arihifadhi inshallah ta'ala rabbul alamin walaika lawa zanongo hizo zuhumjilia daiman aruma ezeruku zaha inshallah mashallah Mwenyezi Mungu arihifadhi inshallah ta'ala yoji hisi na baridi nyingi haku aruma hula mahalani ikao ngetungezao mrabla kange mrumme ikala baridi hau wakati yoka na besoin hawasho mshinda heni wakati ngutongo jisenga ya lena mrumshe heni wakati ngujisika gela mrumshe heni wakati katina wakati umbiri yao au dakika nzima to kanga zinji yao harume akili yae inji harume damu inji harume ziungo baada wendo shofe yeye ngondo na ufikiri ndongo zake ndrushe daima yani ye namna sijawe namna hiyo ketumjilia kade mrumshe wahahe shabezwe zinji yao haruma walandukao Mwenyezi Mungu amharamishao kanajo walola hama Mwenyezi Mungu mswalitisho na amur ya hemana yamzaya hau Mwenyezi Mungu ariponesha inshallah rasira inshallah ta'ala rabbul alamin hau haswalitishiwa na bezwe ya hemana mshwahe hau swalitishiwa bezwe ya hemana nyemrumshe yani ndungu kama Mwenyezi Mungu aziharamisha kuna ujo ufanyize ngo hizo yani shetani ngufanyile zenongo hizo ilulu kana bezwe hemana anya ekade mrumshe yo salitua kontrera hizo kade mrume gemsalitona ndongo beshe kanto zitawe shange ngujihundo ngozifikiri daima katuna mndu ya mjibia kasi mwana mshwahi katuna mndu ya mjibia kasi mwana ya katuna mndu ya mjibia kasi mwana wa ya zaya katuna kama yani desando kama Mwenyezi Mungu haramishao kanajo walola shetani ngumtie shetani yo ngemtia yao zenongo hizo shawala wandu kao ngono wadu wa pedofil watrenge nukutainu wadoba kaya bangamenya jini ne balaela wadalonu katwanda ne nkubu gerekaya mwanahi ya mzare kati mwana mzare kama namlilawe kati mlela wasiprofite yabo mraba kabanga mna majini wala tusubilo nebo la wade yalonu
Mwenyezi Mungu mhifadhini ya hifadhi inshallah taala rabbal alamin. Na ndogo za aibu amandi hizo Mwenyezi Mungu apone shari beshe zirenge mvu akaende dalili kiyama. Mwenyezi Mungu napone shari, Mwenyezi Mungu arahate malahu inshallah. Na tabiambia amandi hizo Mwenyezi Mungu apone shari sike mongoni mwa wao inshallah taala rabbal alamin. Rasiru wana ruwariza ranyi inshallah taala ya rabbal alamin. Ronesa ya 15 ya kuonesa kaya mwanamme yekalawa imaji ya jauna mwana yekalawa mshinda reka kansi linu reka ngusi uho reka zifikiri reka kajazifikiri wakati ngatonga mshidela walinu beshindela pitali doktor mbokaya kusina tawade kabasa ta problem besha ni kwa dalao ketindazia shanga mshindao walinu reka nguzifikiri reka kazifikiri reka ngufanya zinziro reka kafanya zinziro toujours majala ngatonga mshinda na mrumme. Mwenyezi Mungu anahifadhi inshallah taala rabbal alamin. Rekano rukuni reka hashiri wote sababu alhamdulillah rabbil alamin. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kazi ya ndongo katina mrundu katina hizo mnabe alhamdulillah rabbil alamin. Kama ndongo 15 ushashi haundi hakange na bilinge na ndaru nabe alhamdulillah rabbil alamin. Kanga nizo pia nabe alhamdulillah rabbil alamin. Holweza ndongo zinu ngaminizo na minja kauzijua leo wapuhamru bani he mwana hangu wapuhamru bani hatu au wapuhamru hamadasi ya hunda biswara. Mwenyezi Mungu amruzukia ya rabbi yao zinongozin lewainu njiju wao kama ngami mwade no wadendonuo matabibu washindia yabo. Mwenyezi Mungu akaribuli inshallah taala rabbal alamin. Arimo mwango unu rinjie inshallah wananyasi wenja tabi hao wahunde dala wa inshallah taala rabbal alamin. Lewainu ngari yo de darasa yabira rikawonesa hamukhtasar ambref haharaka ili waridunga leo washinde warambu baraka za jana ilikuwa tinye wazima inshallah taala ya rabbal alamin. Leo yinu ngari johaida inshallah taala rabbal alamin naonesa ezekalite zahema sahiri ikao ngatongezao ikasababu yehejini amures yejini nyanjia ilo amures kandrushe eka ndume ilo amure ilo amur yabo ngenji yao zindeze kalite zahema sahiri zitongezao yejinini parani inji harumwizo ngenji yao anzia za masahiri kao ya khatwar ya kichafu ya kiukafiri ikao heni mru yafanya jokabu hashiriki Mwenyezi Mungu tiba ingari mapotefu tiba ingari mamajito ngujo kama majito ikaka jina istighfara mrongo kalite shenda na aina nzimabu ngena mbawa za timizu waza shakar na uzivumbua zimbawa hizo akawa wakati ngujo mwinji arizivubu wao eze nongo dazibi ikao ngazisababishao waparani ya communication ya hejini inu hata ibaki sharima mrumshe au ibaki sharima mrumme faiblesse zila ladha za uona harumada ina mrumme wae kwa ngobatima yato ziona hauzi msababisha ndoso ziparani hao hula mahalande rekade mrumme hauzi ndata zimdegute katwanda fumula ndo kamandizo yani zo pia khatar mawara ndongo za khatwar ziparani hao ndongo za wizi parani hao asibabu ni zano za kichafu hizo. Mwenyezi Mungu abariki mafundi na nazione alhamdulillah rabbil alamin ya ilmu yenu sai wasilu masiwani alhamdulillah ngifanu hazi beshe kesinyi jiseila shal alhamdulillah rabbil alamin wenji wakana wakarma uziro wenji habasaina alhamdulillah rabbil alamin wapara shikali wapara suya wapara unona alhamdulillah rabbil alamin kartia mahale wanadamu wengi watoka ujua wanadamu wengi wakutabiha wanadamu wengi wakaushiriki shabasaina alhamdulillah rabbil alamin wengi wakalisize mali abasaina alhamdulillah rabbil alamin wengi wajua warejea Mwenyezi Mungu juu warejea haruma ya Qur'an yenda zibi ze kalite ikao ngazisongezao ngizo sababu ziparahani waparana communication relation isongezao jina ashikini parahani jini yanzao mndu ya mahaba ya uharamu yom ngemkinishi hao armeze nao uzi za majini wanu wengi wa hayo ngwanji yao hanzia za masahiri yende maana karambia wananyasi daiman kaya haina sahiri walifanya langilo na jini masahiri wanadamu yafanyao yala masahiri yadungana na majini mazetwani yende yanjie mndu kao mdhumaini zinangozira rekango
mwanzo rekango muyengo rekango ayendongo tsukontsipe akaifanya haugangi jua ukaya la jini lirumao lendo mananiyo yabo haina madhara ikao ngaparani hao jua kawe ngawe dhamana izofanyao ngojo zisiwazo hunu duniani ngojo zisiwazo na akhira na maudu tswakia kahufu araho jatubia araho jarejeze mwenye haki jua ukaya ngojo kaharmo mra jahannama wadhibulu hata Mwenyezi Mungu dojuju wakati ajoto malaniyo shekahufu na shirki yabo ntsamini ukaya ngawe rehma jumabo ekahufu na shirki ushiriki Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu hughfiria wanadamu nsipia illa baadi mdikao hamshiriki yani hamshirikisa na mbarongo tukonsipia halafu hafariki dunia arahaye jana tauba rejea harume haki Mwenyezi Mungu aripone shari aribe mushomo ma insha Allah taala rabbal alamin winji harume mabade yanu ya parani hao haruma wanroume nonduwashe ni wahunu watiti gehundi hao ka winji wa hazo ndongo masahiri ronesa kayonji hausuda ronesa kayonji ya hadzito ronesa kayonji ya hamdu fanyo tabiyambi ronesa kayonji hamdu hamdu wendo wazi ronesa kamu yonji hamdu wakati mdu kaunga harma maswi izo pia zumkisha wa winji wa hema nzabu jawoi unji wa manadamu yonji ya hanzia yaki wa winji wa masahiri wenji wafanyao zerogozini wajuwao wafanyao washashi wajua kwa tujua sha wafanyao hahanza wahunde ndogo fulani mal asaf abatibi geza yao wade wa peu geza yao mabade ya shonga geza yao ndroso gezi yao kemdukazaya gezi yao kemdukatanya na mrumshe kemdukatanya na mrumme gezi yao kemdukalolo gezi yao mwanadamu uhayati wa mwanadamu uhayati wa mro uhayati wa jahannama yani mwanadamu nguyeshi uhayati wa mro yabo wanama waislamu na Mwenyezi Mungu haina mdukao na roho mbili mwananya ya joshi darsainu ya jina istighfar Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ekaka jakaujua imasahiri afanyao kangaza yao zanongo zinu maskini leo inungo juo astaghfiru Mwenyezi Mungu uende malaikao yadzihi uende wayatowe ekanga omhara sori para ma telefoni urambika bo fansi jimana bado fulani la fulani ngarjo hambie namna ujofanya inshallah taala rabbal alamin uzito inshallah taala rabbal alamin ekanga omhara ripare banga tudungana nawe rendo mala wayadziha no mala wa shopele wayavuriza rende ratowe no wananyasi wake haroma unono waundu salama wakendolani wazaye washindi wadoendelewa noendelea inshallah taala anzia za haki za Kiislamu inshallah taala rabbal alamin watu ya jua na wazifanya na wambe kwa wazifanya na wambe kwa wazifanya beshe mgange hafu ngabonzia ya kubutu inshallah taala rabbal alamin chokubali urambie namna wafanya kati letu no mgange fulani mala fulani shawu hafu hani kampani fulani tifanya namna fulani titi mala fulani sori par hasir karnahu fedhehi garjo dungana na rodo malani hiyo ekanga sihule shanga wananyasi kanga joka mahala garjo wa telefoni roambie udungane nao mwendo malani ho mfanye ndogo fulani ezo ndogo zilawe wotina ka upulana sheo wotina ka upora naibu wotina ka unianai wotina kama nanyazi jua garjo usaidia inshallah ba uislamu do sitara garjo usitiri inshallah karna uzamba mdu ka uporo fanyila mwananyu na uko tushida ubutuza ndogo hizo na ngo msikiniyo noko fanyila sori para ma telefoni sha juwanro haina mndunduka tum amini juwe fundu jokampara umwambie shela shida zaba jua ya mdukango jokampara umwambie achida fedhehi na wewe usango tubiwa Mwenyezi Mungu ukubali ka urendane shako twanze mwananyo ya jua ka ufanyize nongo zile asujido uyenga na wewe ngo anzo ndo wabutu za nongo hizo ngastayar uripare ngarjelewana karna uzaba ngastayar uranzishie sha privé utizambie mndu utinabofia shika ufanyile mndu mewaho ngarma wade ngarma nongo fikiri mbaba ejo mkisha kade masairi wa mlisa yati hulole jo mkisha kade masairi wa mfanyilia wa mlisa ili jo mdema nongo ya unike indaka ukinyume ijo mkinishiha kamfanya masairi umdede gurueti umdede katsankati elewa idoba zeze nazi nezenkuni newe bosna kangu kozo ila de masairi wa mlisa alafu yende ya sungwa de kinyume mabade menje wareme ngasi tayari inshallah taala rabbal alamin haina mwananyasi juri para ramdumdu hazi ramoto ramdukole ramdumzaze
rashababi ijori para kati fanya naye bufundi na misi fanya rungo fulani fulani ngamjitso njo hanza ntubie ngarjo monisenzi inshallah ta'ala rabbil alamin nganjo hanza nizibutu ngarjo msaidia inshallah ta'ala rabbil alamin hata zano ngozo zibutulihe ne mwananya hawiye mrumshe hawiye mrumme hawu mjomba ya insha harma amana wa salama bango joli wazili wazema akhira na hundunia inshallah ta'ala rabbil alamin ngarenji yao haruma ze kalite ya mwando kalite ya mwando namba ya mwando ikao ngesababishao ye jini inu waipua asbabu lenzainu yende ibadili hani yende transformeha yanzeye mruola imsababisha nogozinji na mabade menji yenongo ya mwando hindi asiri ta'atwili ziwaji dile sihiri lifanyiwao lauminya dola wanaudhu billahi min dhalika Mwenyezi Mungu anaponeshari sheze nongo hizo haswatan hasiwa komor ze nongo hizo zirenge mvu na rusubitiri zambe hajiku yajuka ukoza na koze yajuka ufanafe yajuka ya nyongana ya nyonga yajuka ringa na rienge kabati mndu joshinda yabunguze mndu ye riski iyo Mwenyezi Mungu anishamndu kabati mndu joshinda yato mndu duniani eko siku kujaja kunoro duniani kabati mndu joshinda yahoengezi ziye usiku enga uzima wala kabati mndu joshinda yahubunguze usiku enga uzima shawanada madungu shetani wa kufuru bure maskini Ibn Abbas radiyallahu anhu mtume akamusuya amala ujtama an-nas enga wanadamu watanganyia kwa Ibn Abbas ala an yanfauka bi shay'in wa hufaidishe mbarongo tsokonzi pia la yanfauka kwa joshinda wa hufaidishe hata mbarongo tsokonzi pia ikawa wanadamu watanganyia wahuredenai wahufanyiyembi wallahi kwa na ushinda wahufanyiyembi wahufanyiyenai ekati ndizla Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ya handishi yazo amanda muli khasara yamru aona mwanadamu ya himena mnainu baada yabo ya dangu hawe linu hahimena mnainu ngudanguo hadanguha ngusio ngamani gusia linu wao ngalia abosa udanguo ngodanguo wao jamu ya mdramme lini asiye maskini abuli khasara na ya sangu ngudanguo wao ndo bengo la msidi nemndo ya sadanguha yemndo oi hasahi melinu hadanguha sadangwa pia heli ngusio bonsi wao ndo msidi heli na ya sangu ngudanguo abuli khasara hero homo bidema ndo akaba no henga mwanadamu hakuzo pata aibu asiri ta'twili ziwaji silimba maji yao sihri ta'twil azwaj bahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aharamisha zirongo zinu zisirendehe bahi endongo ya mwado isababisha zirongo zinu de masahiri yafanyilu wao ya minye dola iyo de rongo ya mwando ikao ngetongezawe shetani njia hozingoni yende ibadili haniha zilanzia makusudi yabenganzewe mrola ili iwaswilishe zerongo za yaruma ndia zifanye imma ili wa dhahabu imma ili wa mapesa imma ili wa zina naam yumkunishia wanda harma mgangi habari fanye dalao bama ngamize ndole ikao we mganga ambia ukaya ikao fanye dalawa hilo itimu gilazimu fuve jini yehindi gilazimu rifanye zina mina nlali na minawe bawe katile dalao ngajokiri yani ngofuvo ye jini yani ngofuvo la mndu ikado akafanya dalao hazina ilida ujohenda subhanallah la hawla quwwata illa billah izeno ngoze kanga ndar zivungwe namna hazo wallahi kabati mndu hanzeni marano sen shazo sori so suhamba yeronga madahiri asiri ta'twili ziwaji lile sahiri lifanyiwao ili liminye dola izo swakomori sorja pia ye masiwa yomane akahaina mndu katwanza lelewa monsi haina mndu nganzo yaloze yeye haeche watike mwana jolo za katsindaye watike mwana joli belebe ya katsindaye bidi
haina mndu ngwanzo kayeye mrumme wahe atipar jomloleya yabu haina ntajoka zifanya pia rekangu joka ulibai jini dhahabu ekangu joka liba mapesa ekangu joka pia mkate dialysis zenuni yabu bahari juu au yabu miri juu hau joka huenda yabu uendani ke yefundi mlanifu yefundi dhalim yefundi fasik yammike waziae yaitambwarie harie ndo lele sirende ai ndongo tsokanzi pia zifanya minyendongo za dola ngazijiriu hatanga bwandu kao jumkisha kwa ngodungao zenongo zuzo abiria shakwa jaka ujwa maskini haba sainu kwa juzirambua kazo haram kwa juzirambua kazo sinjema siri tatwili ziwaji yabo haina ingenga nazari kensi haina mwangu mzebanu yesiri tatwili ziwaji yeye ukaya namnaje ufanya namnaje yadeba kai zo darasa za kamili de masahiri yafanyiwao mru ya minye dola de dola ingio weifanye uimenye halafu le jini langa ndabakshebala ngalanzao ye mwanamsheona baada mrumme nganzadele mwanamshe ye mrumme katushindale mrumshe baada yawe mrumme nganzadele mrumshe wae ye mrumshe alisoposa damu mrumme wala mrumshe wae nganzo yazae haini sarenga himli ya mwezi wa ndani mwezi wa pili ngeti hao baada mrumme atenda lemea bakashe kerilo le mrajina amangalie yizo deze sababu hawe mrumshe yena adab yena masteh yena heshima baada yabo maseri la yende shetani hata jone mdumengu jidahoni yemdumshe ngurongo nai yemdumshe ngutezese mdumai yemdumshe ngufanya kutsondizo yemdumshe hata mdumme halemewa eleza yemdumshe wakati kanza mdumme wae hata mdumme jonjo dahoni zibutala hula udeya ufanyana rogombi nisiu yemdumme hata halemewa mahamid miraru mine mitsanu sita hendata hendeza haju zabaru asemdumshe wao antujo zabariri na miumwanza neone heshimu shamsu zabariri na mangalie masiri tatwili ziwaji iwondo alolwa ewa tsololwa ngondo mndu hajuange na manzani wahe mwanamshe wakaushirana wazima hajamwambe ukaya vanutsi hundu ndola ngamdola ni mndu fulani hena mneheri fulani bayola mananya dhalima mwanamshola ai gujo kutulo ranami badina bahati manza shonga bamujokola ni mrumme mwenza mapesa ujokola ni mrume jevien ujokola ni mrume mwenza mbahindu ujokola ni mrume ya nyungu hando ujokola ni mrume ujiso na minga mibanu guje niona hajwa bavuni bala henda fa masahiri hajahalise mwana nyola maskini hamangamizo muluku endo laile irudinziani kajalolwa baada wale jini lalibakisha gilo balangilo juma tumfanya hazi kaba tuja mrume jabebaki wala kaba tuja mrume ya timize dola haweka timizi katubakisha tahale ngodo zahe ulade manzani wahe abontu humbu wadaze na wadaze ulama tukwa na hedonza baraka shawana wala donza shonga ngoda fa masahiri ili watparjololo yomonsi ngabo hiyo ngabo mzazi mumjini katuhanza tuna mwana mumjini akane baraka hafanyezi masahira watkendolani ngabo mwana hema nanya ngabo mwana hema nzani ngabo pia sio ngajiriu na mzambe bwazazi bamzionao wenji kunyo azazi ngamzifanyao zenongo hizo wenji wazifanyao kwa nao subutabe kade kinami shawenji wazifanyao Mwenyezi Mungu usami aka mwana wangu katsulolo she mwana hedo tudalolo bayengo jenuona bwana miziku wahe badi banu inuriziki wede nzukizo kweli shawede mtiti Mwenyezi Mungu hanziha Mwenyezi Mungu hasazanziha kawindo yushi yaloze yebane robya hindi antoka ndani loze kuransi hada fama sahiri mwananya ndula imenye na mwangalie tabba madizo sihiri tatu ili ziwaji zo mungoni mazeno ikao yema sahiri yao ngako sababu iminyi zano dola jini ya ruma ndi ya minyendo la hiyo ende ibakisha nganza ula mrumshe abu haina mrume ujokanza njie ngemrijiza dingoni hau inje mrume haina mrumshanzu ya mlole ngemenya wendo la hiyo eka msuona kama mrenga khatar nziro mwifanya yani mshiriki Mwenyezi Mungu ya bili ngamganyi kontro na sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezadaru wanduao kwanda kwa tuzaya ezane wanduao ngofanywa zina chakwa na jaudolwa ezanu wanduao muri wao wavungu wavira pia ezadaru kwa tujosiwa ladha ikatuziona yabo dhulumu kwa na madhambi shiwi kwa mwanadamu Muislamu na vungu swali wa Mwenyezi Mungu uvayo kandu ukaza kofia huleleze ndevu uvajili babu uregeza hujirende kama mndu msalihina katimdu majawe nabo masiu kusula wa mazamoni masiu kusula wa homironi kusula wa mwezi kozambwa kusula wa mahal atujia masahiri ili umenye ndogo za ndola wallahi alazim ili umenye ndogo za ndola ngawe kawe shaka mndungulozo
ikawa shamdu kamdungulozo bayodo birahama ziasi wodo birahama tetejeve namna birao ulange na zifusi za shingo ulange na zifusi kafla mazamoni ulange na ziba ulange na nsohole ulange na ja ya umfanya ya kuzazidi havuriza kalia udhalimu maduo na mzaba alikumona nyapo pia wakomore kanyapo mseji wao zanongozo pia na wengi madzazi ngofanya zanongozo pia wallahi alazim angalia uhasarifu na mangalo udhalimu Nzazi za mwana mzima, jwanza ya mlozi, jwanza siwe. Wewe ngoibiwa mwana mzima. Uminyile maisha. Beshe wanakume. Hani mradishiwa riziki yahe. Usimenye. Sihri ta'twili ziwaji. Yile ndugu ya mwado ikayo sababisha. Ejinini kauhanze mruo ya fanyiluwayo. Ili mtiye barash. Mtine goba tiparo jodolwa. Izo nizo ndongo habaka yeke mndo ihafu yengo jokorengeza maana hiyo juzi rizele zakaya yemndo mshajo kwisha ufe uremani gari haunji yemndo mjo kabakisha yeche yengo jo kaorowezi na hizo idahari hawe mndo mme usile mndo mshe yasiporjendelewa yasiporjololwa yasiporkajau eka ufu maudu kutinae gojo korengeza maana hiyo wanalo nao lazimu ya wazaye katwa zaya gojo ziswa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na mtume wangu jo imiso mdumzi wa lutakia mabekaya njo katika ummati mwinji na ndo akasababu akamsona yo hasara na mwanzane bazi ise ekerizikisa aya Qur'ani haba washiruhunna bil ma'ruf au sarihunna bihsan na mwanzane hanjema ekerizikisa mnawane hanjema shakujamla jo tine mrukodi tinamdila kile bata kufuli tana la kile abuwa na mdesi ni ngoi ba wanadamu walemewa wanadamu ngwa shinai wenji ngwa ndodani ngwa gori wenji ngwa tabihao wenji ngwa hindu wenji ngwa matab sihri ta'twili ziwaji de masahiri kao ngaminyao ndugu za dola ya vili sihri ta'twili injab de masahiri afanyiwao mwanda watizaye naam ngabandu za rombi haswa tandu andu kao ngaona wandu washewaidi wararu haswa tandu wadzate kao kwa jazaya nengwa ona kwa nanyangwa za yao bado ina adiwa inanza ya njema inusukatso usa na wangu ngebanu kaja tuza hata tuza mzima tuza waili bego cho niona henda fanya elimu ile atizaye yomonsi ngabo kao ngana rohombi ngono kai haza wana wenji shange maskini ye mwananya ngenamba hindu gujumlelo wana gujumla jao nekahende haza ya tena yabo kananga la wala shamu ngalo wahe wafanye roho mbili kana nimbalili yake kazaya ili ya jan lelo wahangu ibatikamana tukado hangu naam gazende hao wa komor hema siwa yomane gazende hao zinango hizo ili atoka toba la uvirli ya wala ile wahatu kana shongabo hiyo asere ta'til injab gufanyile mwana nyama sahiri ili atizaye mosi hawiye mndumshe yemndumahende halola yengwanzo kaze mali zile mndumme hawiye atijokana wana ikati na wala ngoda fanya elimu hata kadana ili mndumme yati parojozaya mahala ikati dae izonga zili kwa ngoma nao ngojosha mtu amekaya yenda hata kuna hundra mwana kati ndoi la haula wala quwwata illa billah mtume sallallahu alaihi wasallam hamana mlole wenza mahaba wazayao na mzai haku bao njifagari wewe ngo kontrozo ngwanze mnduma tuzai yomonsi ngabo ndaume tena wambi ondo shahilo kaya si uranti shaku na ulolwa tena ngojodo tunjilwa basi kuna paro johonda mwana tena na ngojo niwona johone sasa naam ngaziriu ngabo na shahatu kaunga zwajiri yao ngwarambia uzanongo hizo shati muhimu ravumbe simu zao no mijini hana malalio yoti adabu shanga ziriu wenji ngoni hizo wenji gazwajiriu dodi zoko eli mahamini miraru nganzia lolwa heni wakati anza njendolani hanjandolani baada yao heni wakati anza zaye mwana ngutsongo mwana ngutsongo fuha mezi mili miraru hasibonsi ende wenji wende wangule madzayo atema doktori ngwajia wallahi ngabandu kao wende wangula ze Trump doktori hamda jay hambakaya banufanya ndongani banu hamba shaudo nambia ndatuna natos abada mimi nahambia ndonguwe yani doktori hashangaya mndu hamada wewe ndongwe Trump pourquoi ka ungwe Trump shaudo nambia nangwe bango ngena nkudi ngena jawi menye haibere jawi no sidam sinahambia yani sababisha masahila mada yao ili atizae ile ndo abo dhulumu umma
udhulumu nroso le msheuo kana kandolani kana hanziwa kana kajao kana wana maudu ujokufaizile ngo masula mama Allah ngo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala gam joko wenji ngo tabihao bori zabao yudo kweli wenji ngo tabihao bori zabao hakango tabihao wezi warungawe za tabia hizo walonizo kila mkinishaka kazamba lofanya elimu mratizaye abantu madhalimu tizaye abo mzaze ngujuho afungusha namboda habala irumba habala tanti hajaza zindu habala bomgu awangaliba mdume mwana alhamdulillah yabanu ngojoka banu igena mazamba tsala yabo kaza yiwe mazambalanga jokanyisiwa yabo ngojoka jango jao nifanye mbalimu yabo chanza za imana nsipia ndamlise mwanza bujao kweli ulele maudo afanye zilu zila uje mtamosha hulo mpishie yale baada yabo endeleka kazaula bayingo johadisi joka ujiri wahongo jeza wana wenji ulaka jeza hata shadhabu jokoni mwae hamu wana wao ngwajoka mako wati na uwaza wenji hakaudhulumu ole mbeu ya joka izaya wewe haonikawana Mwenyezi Mungu apula ngo wedi Mwenyezi Mungu apula mbade za shonga Mwenyezi Mungu apula wana wao kwa tuesha mandula njema Mwenyezi Mungu ajalo wana joka zola yabo ngwajozirewe ngwajeni pia hakaudhulumu ola ye majajo kaya hunde majai wa Mwenyezi Mungu libohunu shaholiwo sisi wanadamu ye imani roha nduwabo kaya banu somba banu tujanfanyeje banu nafanya elimu wanafanya ilambu da uremao maskini ugangi wanashahangu kamkaradhi wanashahatu wa Kiislamu kamkaradhi wajazahatu kamkaradhi iniriziki usiku kwa jahula lekujaziju na Mwenyezi Mungu azanzia usiku kwa duniani zanziwa kuja kwa zijua Mwenyezi Mungu nikamrume fakiri haja nikamrume tajiri haja nikamrume mnadahoni zokuja kwa zijua na ukuja kwa kusumulia hato wenji kabla ngolani fulani eshahirisho mitsu mwanza ngo hulona nata kujanza mjamubiziwa kuja kwa mwanza baada ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hujalia wana haujalia mahaba haujalia nyanzo wakati matsabuho ngo mwanza na chindini angalia Mwenyezi Mungu fanya ya wale wao usionekana ngono mahala unafanya elimu janga mizesha hao hata wakati ngerateu emrume ngoro hidoro hao ndo mshanda mdidoro monsi iyabili sihri al-unusa au al-bawar sihri al-unusa ina peu iningi habasainu imkisha sihiri imkisha husuda ina ibinu da wala wanawashe watololwa ngehundro hondo maha 20 shina miraru mengo mine mitano yani wazingaragiri angalie na mangalie namna shetani alo control yazina kuzinu roni sando madoni kale unji ha husuda yonji ya hadito yonji hamjibalona haufanya masu yonji ya masahiri longa nji mwese kate masahiri asiri unusa yeli ndalibilinu isiri inu ikama namshengeni yo yeso bakaya misna ujolo lani mwanamme ulona roshi waili aminga mtume hongo amichi yesu kale grillo hata mahamengo miraru mahamengo mine mahamengo mitano uwana mbili halafakati alamu hao kabsanjo jolo beshengena mrumme beshengena roshi waili wararwana janlole shahondo seturutari imajwa ya baziha sihiri lonosa masira peu mwanda Mungu salitiwa ukaya ina jomona antwanza we ulola ati lola abuntu hanza ye ufanjawa uparlola ulola kadimina abodo ashonga nturenga wewe ye uparfanjawa yani fikirambi za kishonga wala yeje wala yemwema wala kana mndru wala kana jau wala kana alia wala parlola wala parfanja la hawla wala quwwata illa billah izote nangazi njama sayi mgufanyiwa masari yao mnatoka jumato komande ulaye mle ulaye mfubi ulaye mnene ula katina ula ngena ula jau wanadamu atombira nombira hata bas iyabo mduka ufanya mre masari yao hao mre mehusuda mbio imjia hapo kuja mdhulumu hapo mdhulumu maskini zomo ngondima halafilo kali jini kainjia inja mndu wonge mtarumu kamru haja mmoja wala mwema batikubali mndu zahe ansha msumanza wala tsongwa miche kufika mndu mwema wala kaje simlenga janlo labano antoka naye asisuka naye ngutuanza kewa hechi sihiri lonusa
endo laija amin sumsawo zarende an sumsawo are sumsawo hata bas ngaziriwa na maislamu ngaziru zenongo hizo awene mdu kaunga no wadauno lazima jijura nzileo yastaghfiru Mwenyezi Mungu yambe ashe ya rabbi beshe ngona kume beshe ulala kume shokislam kimkinishiha wadawala wandu watu wajana dini ya hawanyimeni doko wazaka Mungu jolo shasha sisi Muislamu wane kasha kango jishinda ufanye uadilifu kango jishinda ufanye uadilifu sha hemdu mshakisilamwe ara Mwenyezi Mungu utikirisha twani nija hunjia urabakashe mimi mzima minsanza mndu yalola minsanza mndu yalojao minsanza jao baika mrumme ekainja mrumme ya khatar hakem mrumme sabaka minsanza mrumshe kawa parololo ay Qur'an ba Mtume sallallahu alaihi wasallam wandu washepea walola utipia watololo badi mzima Aisha shao utipia watololo kana wana baika inja mru minsanza walolo tumsahu yewara walola tumsahu yetokela tamba mengo miraro mamengo mine mambo misana mamuranda maskini ngema dina mna shali iso najiriu wenji ngono wadewo kwa tujuo kabala ngo wade ngamona nabara pasa kujalo mndu shoi awe mndu mzaze yamya kalolano umusalama wo mndu mzaze namlola tumamlola Maimuna Juwairia wo ndo alolwa nemlo shauka jamaa mimi ngejorisa katira na mndu jao la hawla wala quwwata illa billah amungo tukabata vile bas c'est fini hata siku tukapomkata kakushinda kazoea Johaila doirwa wahelinu akailanga ndumlo la shababu na zemvu ya dora Johaila ila nziro shango je namdoka c'est trop tard hata ilamba maji kana kaurwa maskini msiba mzirwa bili tena la pitali ulasema pesa kama sema pesa mtoto kati wazima udori tasbih subhanallah baboji para halafeni mrikao hafanya masahira manayo na kemakini bangu joli wazo maruta kiyama kana unja mbeboni dwanani ujoka mdani lao yadhibulo hata yadonu sheishanunka gujidonele ko jola Abu Jahal na Firauna epreso yahe gujogwe hanyo helini yenele ko jola Abu Jahal na Firauna subhanallah yani izomo ngono mwe masahiro konja mndu hakaja mndu alafu ejini yohanza mndu halafu do pusemba mozembi yani hindi sihri tafriq wa talaq de masahiri tuma kama haina zimabanu engenga ndori kathiri detaye kada doro habanu shanga ribirao ronese zini de zenongo ikao ngizo sababu yejini amuro zinjia imenye ndo la zinji maskini hafuta ndami mijao ishiaini bo mwana mshohangu wa Kiislamu ishiaini bo mdadza hangu ikao ujishtawu nzaye ishiaini bo mdumsha wa Kiislamu ishiaini bo mdumsha wa hangu wa Kiislamu inshallah ta'ala rabbil alamin ngamumusiyoni na ujusena sababu hangu hadani yeye ni dainu sihiri tafriqi wa talaq desiri fanyi wao ya utsambaza na talaq inna lillahi wa inna ilayhi rajiun habasa hiyo nde sihiri fanyu haza harumwa na shahatu haina mwana mshajua ni taliki ni rensi bo nala shetani ni rensi bahe sihiri ya mwande fanyi ya nisira nani ye sihiri ya mwande ya fungula mwa Qur'an ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjiha ma surat al-Baqara yendo ngo isoma ufarriqisha baina mrumme na mrumshe lode le sihiri la mwando ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjiha bahi linu ekalifanyiwa shetani nguda kensi ishia wale mrumme hango landa halo mrajina bofu mimi nsuhanza afanye mezi miraro bahemwanza bujago ka wallahi ngabula biyo bali kanja soma na ubwe jumlatul mauni tena sheko tsairi abungala dhimujeri fanye mbabi irso magarjombe duwa fundingo tsondale mina wetena no bo do yokera ukiri ikanga demdu meho ya hurejei abungala dhimu ujene ndara dongo ndai kwezi bofundi abula dhimu ujeri pembabi ngaziriu awana shautu wanje ngashtakuza nongo hizo kama mafundo heli hilo yote mafundo shetani funda subutamba kaya anjo ufanye dala walinu shayabo lazima limenda na dongo daibu kwa sipofundi abula dhimu ujeri rafanye babi bofu iba Mwenyezi Mungu atuharamsha zina bana mlosho pale sio ula hata njazifanya
halafu ngufanya ndalawa bekaya mjohuli ba lazima ulibenda dongo abudangare wala wa jinedi na nyumeni bawodo hana sadaka ya wazi wao dini hao wala wando jina sondra vumbuwe wa wanduwema wasanduwema wao hana sadaka ya heze wazi ndumshe ujoto sadaka ya wazi yahe armwe shekhi iyo dini izo ndongo ziliyo haruma wala wanu mashia wala tabia mandizo shazo kwa zibenunwa alewa ndongo mandizo na mzirenzi bayo si izo tabia za mdufundi kam John Fanida lao hapo ndini halafunga bwasa tena wadongo subutabaka ya kanti ubaraze nuhanzihe la haula wala quwwata yakura na Mwenyezi Mungu mwanzo mre wazi winga zambao watukokozana koze zeno kwa zino Allah alazim siba mziro ujone kibala zokwe ngojone kibala akashetani ujofanya hata shetani ngujofanya haina zofanya bofu abaje mimi mtu ndemtu mahangu atipajida mahala yafikiri mkati nami shalda la heri ablathi mwanziwa ai yanziwa elobao hauyo kurasa hauyo kaiye siba mziro yani yamungo farikisho hakaba yamrumeola kana projida mahala ya lole abu farikisha kana projida mahala ya hensinzaya hula ijo mkisha uze mwana mzima ijo mkisha uze wana waili wararu mathalani mzima yafe hawaili wafe hauke kokana hata yengozi yo mndu yasende umfanya elimu basi asiparo ndukuru mndu kasindawe la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah hauwa ndwanza nao wadungana wanza nao hamashari ya Mwenyezi Mungu na mtume walolana alhamdulillah washilana ngotona mndu jahula fanyanki kwa majwai na china ina zinkudu na mafenese hayarwa habari hodi karibu hii fenese hotolila bala basi yemdumme halindo hatekeka wonea yemdumme ngusongoli ndo hatekeka wonea la fenese na zinkudu na ziazi na mabaji yatungo katibahula na mwangalie zero silo masiwani la hawla la quwwata illa billahi la matulay gotona mndumshe ngoze mndume hata watonga mnajomba hula haja hende mji fulani nafanya hiriza baliwa habala zinkudu bahondo baba iheneze nonkazu amna najavu tetu tamania baheli mwanzashi anagesha javushira harenge hanu basi mndume haja ntuso huona bombaba bangona vihubera ntuso huona bomndumsha eza jirindi ntuso huona hata zila zinkudu za zikame zakatibilwa na zichavu zakatibilwa mzazi hanu basi katonda ni mbaba inna lillahi wa inna ilaihi msiba bwatengwe zerongozo ngaziriu halafu abalamba balamzaze babu hawandu wanashongamana hao wadwani yashalakana haki ile gofu lai ebalongo tubange gofu ibo shilai kame shakatibilwa kwezi shawana haramu wao wafanze ngoizo Mwenyezi Mungu kana warongoza matu kia ngwajo kamwe zenkididi za homra jahannama yani tilizetaji za kubonsi za bankididi ujo kamwe zenkididi homra jahannama utona mbabangu hula haja hata jongo hula yasihi ashe ivaniziti bombaba kubonze izajirindi izasogeza hindi mashiri ni mahakumi izasogeza hindi ashe kubonze wala watu hamna jana hula hendao no fundi mkatibu sindo bihula fundi makatibu hula do mwanzezi hula hamba da tsanzazi no mbali yabo wende ya uda mwende baba ngojo mfarekeshe mtu baba huo kana hanza wana baba huo dondi zola manza bujola ha amini hende bala hauze zubuzu abasha abesha mzazi bala mzazi bata baba johuja mtsanza nuone mintsanza malevie mintsanza rujao mintsanza ngoba jao mintsanza fi haraka mintsanza jao kankanka hata masihu kankanka mtsana kankanka ilande dali lanza tolwa basi hojunda bala juro bonze inshallah ta maskini mashallah gangona mfuzo afa gangi sha maskini ngona mfungo sterehiu shaha na mshemeze nkodo yo mwendao ekakamjana tauba tale shahada kamnoli para bawo endao kwa tukubala ibada tumongomine subhanallah sihri tafriq sihiri ya utsabaza ezendola bahi ejiniweka inje mwanamshe baheni wakati mwanamrumaha hanzo mwendelee ndongo zinji zijiri hani hao ngawe kanga tungota lakile rumengo anonchingwa anonko besha songojido katushinda emko bomba
hende hata kasuti ya zamba harante mndu mshawala henzahe la sihiri la vurzo wala la fanyo bali mfarekesh hawe mndu mshafanyilwa tena basi katuta jibane mndu mhata maskini watolaq ngabo sihiri lo kalifanyi wali vurzo dahoni sefini mndu mena kane mvu hata na kane ibada hata kane mparisa yozi ndaru tuni katola kandaru bayabwe mndu uo karo dahoni yo katonziani awula mtujua hata mtujua ntoa hindini mtujua temshaula manzo hata nabahi mistabula mndu damlole sena che mistabula mndu damlole ulani mtete hona hangu ulajau ulamja mturu kwa hata bari mikatola kandaru humikatola kandaru mtujua hata kajandeya njamdeya shanto juna timikatola kandaru engo fikiri mrikao ndo fanya masahari yao yemndu mata jonjo ndani haso nikiatu mwene mndu mshama ngenkima nguriso hamasha shenge shampaze hata jomuna tuni katola kandaru esa salamu Muhammad tuni katola kandaru kujanuona Mwenyezi Mungu hambaka yule bahari ya halali ikayore ndisa ya arsha Mwenyezi Mungu esherisha ufaume sha Mungu neze mbingu yore ndisa halafai twabala urindi emasairi yaho yataka sababu ya arsha Mwenyezi Mungu irindinda talaka motsimbili ishia kangu dalole ni twaliki hane mndikao ha demande twalaka wotina haki shiano eni mndikao ha demande twalaka harime mrume wa hai wotina nzia za haki kama namshenge na haki ya demande twalaka kaza nuko fulani izonga jozivumbwa iho mwe milango fikri bahi ya mndikao kasina haki ha demande twalaka ndo mahami kazo bahema na mshawo kana ushiyele vushi la hembebo ishia motibili ntolaka motibili ntolaka motibili ujoko bonzi masikini wala ubeshe wa risasi ubeshwa koli shakutirambua weza haraka irambue inshallah weza haraka irambue ujonuke tolaka iyo urobaka nandaze ti demande tolaka babano ijomkisha kanu bali ijomkisha kanu masahiri ijomkisha kanu jao aba subhanallah mndu mongo mwanzo yengo joshindani sikutolola kubana ka ufanyile yelu aliyo hubeshwayo yemndu manene zahe yejo kujande namna hiyo karafanya mezimini ha miraro ujenda za wajewa sasena mezimini miraro ujenda za ngawe jewa saya mwezi mzima ngawe jewa saka mjombizi waendeza eka kumuno tena ya bwando afanye maseriano ngamfanyo hatwala izo mgone mwezi ngo ikao zo sababisha jini inu ya sita wana masilamu lidungao ikange sababishawe jini amurezini njia sihiri liparawo mndu sihiri ulifanyao ni kemndu ya hanze zamvu kamkaradhi babu kabajamdo dongo hanzi wa zamvu bambeshenga wane mali ya karuna kuna ushida hule mndu ya hanze inu neema Mwenyezi Mungu yati yao haruma watono wa heka anza fulani na mwanzane anza mtu fulani angalia wakati wajonda kanga we hule mrige hule hata salitiwa na mdu kaunge hule ne bala karibu ila neema Mwenyezi Mungu iwala haruma yemiyo yanziwa kabla ujaja duniani ya wale wote segiri laanza kari mwanzo fanye wenjeze dozi ya hindi amanzeneze dozi ndanziwa amanzeneze dozi ya hindi ya upara abundu fulani nga mwanzo ndo kenti wanzihe zekitabu koko hizo wanze jao ukati naje bahema seriala ngasababishao khaswatan wadazahatu khaswatan wanruwashe khaswatan wanawashe ndongo fanya masahiri mvurondo umeka waji walolo wana haumfanyi masahiri mvure wandu wajalolo walolo na shwani haumfanyi masahiri mvuro wandu katina khairi imagine yala yenda takauha imasahiri yala ndatakauha yaziyazi la msongeza za mndume na mndumshe ya minyidola hakalanga pulwao ye mndola haja ngumanzo hamanza wazaenda ta wakati mwakendro wamana bas abukuja faida hakalango paro mriaji pareaji kutina mlige Ulaya
tuma telefoni halo karifanya kwa zazina hanga hatojuha harudi hazini habadi misuhula hajuhale halza njili ya habari yanza hala masahiri na mangalie tuna mdar salamu hodi karibu mrehula basi endani kuwa shano shamale na ziwa hula na tibi basi la hawla la quwwata illa billah la hawla shi alama ile na ziwa la kupesho hila shema ile na ziwa ya namna ya katibi bala ya jazo masahiri bale bwana ulata joremma bale bo kabasi maile ya pihwando amani maile yanu basi nso abila fungele pakenza he mdumshamni data kajamona la ilaha illa allah muhammadur rasul hakani kwa sihiri ya mahaba do mwanza katsona mndu wala beshela jisali roha ya mndu lange na matsomaili mararu shena mnamwona ungu monokala ngu jiso soft ya lade masahiri lade masahiri maskini mangalia usikitifu siri almahabba bahema sahiri yao yotongeza yeshaitani yapula fanzo ngozila ikansi do hanze mwana mshola ke mwana mshola kalula tena haujido hanze mwana mmeola ke mwana mmela kanza mwana mshakati dola tena angalia mfirila kanga ngakauhao lobaya sihiri la upara na masahiri ya mahaba mrianza dwanzi wa hakuu hauyanza koshamani helila ya koshamani batike mdu jovumbla kasindae homjini batike mdu jovumbla kasindae hodahoni watike mdu jomanza dwanzi wa kasindae heni joju sem jomba ya mike heni mwana joju se ya mike heni jongo homjeni ya joju ya mike heni mdu joju la kasindae ayi kuransi lakini mkinishia bala ngolo dhulma ngolo riba hakema haba yala ti mahaba bebwa la mahaba hirizi na ngoma za zirasi na zifusi za lemezi wa zirayani na ngoma za furuso mazamoni na madao ya juma zamoni na majasho mpelewa ya horo ya furuso yati mahaba bani beshengu hanzo wala katuhanza na majini la hanzao na masikini ikemrume aja ulola ngohendeleyo ngutsongo hendelea na jini uhendeleo na jini ngutsanganywa na jini hoendelea masikini hamru mangungu nanzo timvuru adbara mvuru shabale shetani de akampara shetani ile de akambali ya ijo hao yabwene wakati ajo kama nzo endelee ngujwanvi hasuma hafungwawe baye jini lange jote na njanvi akejinde fanyu hazi itsanganya ndene jini aibo yu khasara awote mdenge basi kanado tena shabaho ngondo ganta akango tsongo ndilwane jini sihiri zina ilo lirenge mvu sinyakati zinu le sihiri la zina ngabuwandu kao ngatsongenda mahala bofu nifanye dalo yabo nisijine mwana mshewoi hao nisijine mwana mmewoi yatoka jumafanya zina hata bolola ikafula ngoza la loba yo passion ndi anza kutinze bolola mnumola kana john lola kaja stake yangu tsongo uhiba kaja stake la kaja stake wala jao yenga mtsongo wala la kaja stake bahinga wandu ufanya mndu masahiri mwanamshe hao mwanamme yatoka juma tufanya zina na mangalo wanasho hatu namna wali maskini mangalo wanasho Kiislamu namna wali maskini mwanamshe nguvaziwa mwanamshe hawashiwa mwanamshe twalikoli mwanamshe ngoni kwa nimbanzao mwanamshe nguvamwa mwanamshe kufanza pia raka ja paramaizi hao paramaizi ngabo mndume ujukanza mlole mwanamme yasoma mwanamme pangihando mwanamme munzairumbi shahaza niyo ngahamatu lwamro tulaitsangu utasida hula wadhurinda hula wala asirinda hula yemasunda hala hata udaho nikatulala humuse yebongo sohiri hantujua hende hula tena hajito hizo ngazifanywa tena sihiri zina wanaume mfanye masahiri mdongo liso wanawashe ili wake odonda mbio mdungani muzisiwa ngosa wala mlevya sasa siju la mwidzi ulazinwa katsuona bana amura avegle zilanko mana masahiri na majovunda nusiwayo zadziwa watongo ndambio masahiri ya zina tuma tufanya zina awata wanaume ndi namna hiyo ila dunga yabo sihiri kanga alifanyiwao mwanda beshe rekango mashiriki ngo magharibi ya parayaje yoko morweshi dando ngabo mndu yafanywa sahiri bahili lidziwa harumwa mndi wongo dongo tsangaye halini
Bahi haina dati. Haina dati. Lahomri uo ukofanyiwe dala hilo. La haja ya mndu wetu twenda komoro. Na hibe, na pare, na zime, na tikane, na yetu na komoro. Ngalimvurao. Yosa wana wala rungu fanya masahiri kaya nasudonerea. Hata johunda kasona mndu kasi fulani mbeshe. Aibo. Hata johunda natobesha fulani aibo. Hata johunda toka fulani aibo. Yeba kajuna kamndu asa kasi ndawe. Shango jokala de konanza. Ulede waradhi. Ule konanza. Ai kuransi. Bazende zehirizi wazifanya ni ila dua dogo tamo ulime uparwanu kwa niyo gao. Badi Mwenyezi Mungu wanza. Wazihiriza zitamo ulime utozima. Wanga wandu kao hunu maravuni ngwana maposho. Hunu maravuni na tutahadhari. Limani bakaya kamnu kuroda honi na doro hana udhu. Ya doka ne kursiyu. Babanga wandu kao ngwana maposho humaravuni. Ezendime zao. Wantima ezendime nga maposho utahirizi. Wadoka tibe wandu obofula. Naam. Mwanzo jau. Anjo harea maundu. Direkta mwerea. Mwanzo gari. Mwera gari. Mwanzo sumajana maili. Mika sumajana. Badinga bandu wapesi. Ngawole sihiri la toa. Yani ngufanya nguma sahiri ya tukutwen. Rekambi, rekanjema ya tukajuma tukutwen. Maskini wa jombaharu. Maskini wasi. Luandro ume haswa wala ulaya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inge wadungu fa manifestation wakubali. Wasumezi asini. Warivuzili wa jombalole hunu wakatibilwa. Masahiri yana butuliha. Akami surikaya hina mnara tanganya po. Ezi mabangu ya lomenji ya dogu fama damano. Engeri chomba dua. Nzima. Msomea sini. Hania ya utu wa jomba. Masahiri wafanyi dua ya lomen sinu. Naro shaa. Ngawa jomba kashe. Ngawa sujo huja mwafinistas. Ngawa sujo huja madamano. Ngawa sujo huja. Karaba longa rendo na ombe dua. Haina mdu yafanya masahiri ya butulihe. Wala onda mwenji. Engeri ombe dua hiyo. Wallahi. Bahi. Ngawa masahiri ya toa. Yao ndiyo jomba dungu fanyiwa na sima zababi dungu fanyiwa. Wanda sungwa magrueti bahi. Wakati mdu shindo hezaji. Gojuna mdu wonze iwo. Hata wazibu hata. Havere waro babangweni. Shata jonjo dahoni basi. Nge kuveti. Ya yafanye kumba. Wafanywa hirizi nsaule. Wafanywa hirizi anzi wa damu. Damu ya kudiza mwanamshe. Mbaba ituamo mtao. Wandu walala basi. Inna lillahi wa inna rajiun. Ngabwati nzombuzi oshile damu. Inna lillahi wa inna. Ngaboze mbuzi ziziwao na mu. Inna lillahi wa inna rajiun. Ngabo yatoma ujonga. Ngabo magongo. Yani tabia zaki. La hawla wala quwwata illa billah. Tabia za kishenzi. Halafuata mdo chore dahoni. Ula ngojo msumara wa jahazi. Warema magongo shamkarafu. Hiyo ngejukoro wanda habu mwanama. Ya wata jonjo dahoni ngamado msumari ula. Hinamna watuwa mwele gongo la mkarafula. Manda mkatupetea. Bo banungara nzao jau he wala kwezi. Walohula wamlindi hata bas. Maskini. Shomu so hivi. Ye mzee ulangu tungofa krizi. Hauwade basi harengo hafu. Ye mwanamshe ula bahi mdaze ula. Ngutongo parana ibu. Hakumsumana jazi ula kona uro habala. Katu lolo. Katu na mradi. Wanawanja shonga. Zemali zilazima pizza. Bas. Siri toa. Ya mdu mangoni toi hata. Namangalia. Ye. Subhanallah. Hata ntujana mbeji Allah. Namna dhimu sonda omena bekaya. Ya mdu mshango toa. Yunu toi hata. Ya mdu mshango mokaya. Ya mdu mhango toa. Yunu toi hata. Yengu hutoi. Hahu mtuni ya kle. Mtuna kodi. Ya masahiri ya damu ya kishenzi. Ila kesamina watoana. Mzee fula, angalia bale sasa pubelio. Hadhir kwezi. Naam. Angalia uwase kondo. Naam, hadhir kwezi. Erifanye ko wanda mwatulaze. Shana zuwa hundre. Kwa tuanza wadu swali. Kwa tuanza sume Qur'ani. Kwa tuanza sumambia nukaya. Haina mrikao nge na maseruda honi hae. Beshe mndu mshe waho kajahambi ya kufuma sahiri. Dobu la swati al-Bakara. Bahia mtu hame rongo nzima. Ekango bula swati al-Bakara. Haongo sume duwa ujivuzia. Mndu mshaho fanyila hilimu. Bahia kavenze Qur'ani kazo da honi. Ye kavenze Qur'ani kazo da honi. Akawa lange butu.
Ekajwa kanga butili hao ngujotsawe ya hudunge. Hafanu ngabondo wametena. Ngabondo umekawo haza hugangi. Bahi uko abenze ya Qur'ani kaziwa. Qur'ani dahu wangu. Ngojeleza. Hamba Qur'ani. Bomjo inu Qur'ani. Esha kango so Qur'ani ndo bonzi. Bamja kaza pala shihun. Hununja kaza pala shiyo. Hunsi madrasa. Uhangu. Una Pua zema katasiwa kaza hiyo. Haku Qur'ani. Uhangu kazuma futa Qur'ani. Pua. Zila ngazo tabishao. Yala mazetono luna yo ngawa tabishao. Yatubenza. Ekango so mungo swali. Ewa mwanzo niwe hao. Mwanzo do swali bado mkaidi. Kujomba Qur'ani. Akabale Qur'ani ila nge pasu wao nge menyao. Ala masahiri inshallah. Namfanya wengi wa sura al-Baqara inshallah wa ta'ala rabbal alamin. Hautimizi avuga mwanao kazi darasa kazi tangu wakati iyo kartwele za zinji zone ze symboli shenda isababishao ejinashi kinjia yani masahiri marufu hafanya sihiri bahe mndumshaola nge bala ngurandwa nai yemndume utsongo balende zahe yemndume da waho hao yemndume da loza yemndume da haulie hawara le gari hawashe hawara yemndumshenge bala samena wa hatana wala tomde mazir hirizi hata bas alafu de kontera botsena ngabando shelilo njombangu da husuzanu hata yehunda lewanjo kado hatuleo shabala basi yemndumshata yema pesa jonjia hatinzibi henzahe habale mapesa la ndaho hao handalo zimwa na mahe handalo zimwa na mshe mananya harengo wanao wananyapia harengo zipia walo kwa mjombangu kasifanya ajufanyaje maskini kwa bala fanywa siri la toa enisa mndumsha mwambia toa hadhir shawa ndo wangu aloriba na wade na pefu na nkaya kwana ukahindo rekade mndume mungu zifanza ngo hizo rekade mndumshe haizo wandu washo Kiislamu na rensi zenongo hizo na rejebo Mwenyezi Mungu juu beka rejebo Mwenyezi Mungu juu uondo wakati rijoka hawa ya amani uondo wakati rijoka hawa ya amani haizo ribakisha namba wandaru harimwe darasa inu ijokanza ionese ya mavara ya heze nogozinu enga mjuwa bwananya asao kazakifu ako wakati wahe adhana wahe la insha isai waswili mongoni maze nogozinu zoko utsongeza mwanadamu ya jinini waswili rimuonesani de masariando kotsonga jinini de kanzi ilo tabisha wandu washewanu na ndoume harimwe nogozinu haizo wananyasi mesilamu eke jinini waswili harumaze nogozinu yomkini shaitilo haruma mfu yomkini shaitiwa mazamoni yomkini shailembeziwa ejinini ngenda ho malani hula endia zingare mndu oi hamwezi ungwe kenzi yomkini shajini kaipula ngede kenzi harumweze tiyo za mndu mshe keka isiladha izomu mweze ngonziro ziparani hao harumweze nogozinu wana mama Islamu imajini yanu yo sababisha kandu kazaya remndumshe yomkini mndumsha fanywa elimu amande inu eke mndumshe kazaya hawe mndume hafanyiliwa elimu amande inu ke mndume kazaya mwanamshe yo paralize majwai yahe kakamema ze tropo kazimini hao yalama sahira fanyiliwa tiparjonda mndu katindaye ngabwando umekosu tofanyili mwiyo yani mndumshe ula tiparjozaya katide dae basi bari wanahe watujua melange edamu yahe tujua melange wana damu nyirwa jina la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa tubu ilayhi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yazna kwa inshallah ta'ala rabbana. Baheze no gikawo jininu kainjia enamna iparo hamalani mla pia. Bahe jininu imajini yanu ya amure bahe bwana Muislam ndunga wazina katizinu. Muwameze ndongozo kao zo sababisha jininu njia kanamvu masahiro kufanywa pia yohanzi wa hadamu rekadamu yankuhu rekadamu ya mbe rekadamu ya mbuzi
rekadamu ya hewi rekadamu ili kufanyiliwa yanziwa eze malalao yao yajokana na shumuni hawi fanyiliwe masahiri hanajisi maji rekama ya mwanadamu rekama ya nyama yani ai najisi tukonsipia do kufanywa ikwanzi masari yao aya hau marumbo ya nyama ya najisi do kufanywa ngo hizo pia hau masahiri yao yotilu haruma uwafu Mwenyezi Mungu anahifadhi Mwenyezi Mungu amhifadhini insha Allah taala ya rabbal alamin hawenda na kazakifu ngarambao zenongo zinu bida rasani ngiondi haku na ngamjokaya ngasina ndongo zinji za ufanya na ndongo zinji za uhamba isonda zinu de dawa ni akhlaki na zinsa ngastabishwa na damu wanama Muislamu ngarendao na utimizi ngaritimiziu umwango insha Allah taala wasike mrujo ndini ngarendao na utimizi insha Allah majorite nganyabo kamjo hamba ngartimizi ekakartutimizi abo mpaka do mwezi ujao ngarjonje inshallah taala rabbana bahize nongo ikao zo sababisha ezenongo zinu ziparahania harumandu ikao ngwafanyao ezenongo zinu yejini inu kanga isainjia masaira fanywa la rafumozi pia ekaisainjia harumwema na mshewoi hawinjia harumwema na mmewoi bahi yekala wauona humandoni yedona memdumme wahe ngumwendelo horukuni demdumme wahe wae hawiyo wona ngulane mndumshe wahe rukuni ila taratibu wanzo ikensi hafunge mabuka bala hawo mndumme wahe hawo mndumshe wahe halafu ikansi ndo kwa malani hula ili ajojua honda plasi ya kensi baada yabo kasa ibenuha ya mndumshe wola homandoni kana ushida haraye akora mndumme wahe hamjilo rukuni nguzone namnaila abo kana ushida haraye Mwenyezi Mungu anahifadhi ya muhifadhi inshallah ta'ala rabbal alamin ibada yabo ekaisa inje ikanti ula manamshe yekalawa ujiswa rukuni masihu amamri ya mkomi helinu juha halafu afika mdume wahe halafu ajuhelinu abalala de jini nganzo mlamwe yarengelea la lendo halafu ijomwendelea iende maana kamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amba ukaya yonziro yoti njema mwanamshe ekangulalo yalale heledingo sinjema mwanamshe kangulalo yalale heledingo bayi mwanamshe ekeji nini sa imjilia isai kansi imjorukuni bayi kaisa mwendele horukuni mwanamshe kangu juho yuka na ziba zolemewa yuka hamhabubulwa yuka hamhalejeya yuka hamharumanai nebala kajafanya hazisuna shehaza kaifanya zihazi nyangu ihazi hema jini yengo ni haze mwanadamu ilo isonyangu jambo ya majini yatuwaona bahi ekeji nilai mwendelea bahi hojo botasi yete jihunda hamana ulemevu na homafuzini yeziungo na jifiri ya imsababisha haya jifiri hata baada yabo womkomo tena ikemwana mshajuha ayo jihunda maji ya lawao aroma yewazi wasna halafu jistabish ibane mndu mahangu hanilarukuni ibane mndu mahangu hanafanya kutundizo alafu zoma unumazi dalili kejini saikansi mwanamshe masihu yonezeno ngozila yekalawa uona maji ya dunge midunga sihao masikini wakati kaaju batenda juu ngusiho bonsi yekashindi ya mindu yekashindi ya henda yoka hamamdu ya ranganyiha yani ya rumwanai au ya danguha au yafanya wade wapewa mzingana magunguno yekashindi henda ulando rukuni hosojuha yashinde hende yojihisi na hindi na ndoso ziliyo haruma majijuu newazi yani nebala mdu maya kajimendelea shaula de mdu mejini dia mwendelea ndo hamandizo wanama Muislamu yomkinishia ekezeno ngonsazi kanti jininu mwanamshe woi yekala wona tabiri za ubenufu wakati wona hamjili horukuni wakati mjuwe mwana mangu ngumjili wakati ula nguono shango na mangi na goru wakati wono bahi wakati yo shuru yo hisi kamdume udomwendeleo hawe mdume yo hisi kamdumshe dia mjilia yeizo ekazinje wakati huo yabona kemakinu kaya ye jinaloni yo hamba jini amurezi jini manzao Mwenyezi Mungu apone shana nsoba ekaisa imjia mwanamshe wae yo husimba hindu zendao harumwe wazi hawe wazi auso hawe wazi adingo inamna yuko hisano kozipia baada yabo mwanamshe ekeji nini saimjia ikantu bani hae yo jihunda ujifanya hazi harumwe ze point faible za mwanamshe ya joka utunga jiviwe mwanamshe ujifanya ngo izunzi pia rekando utandani rekando fukoni rekando mshanani mwanamshe ujihunda ayinzia ya utonge shawashashi heye botina mrumme yo ujihunda kufanya zango hizo sababu hindi ilade jini dem amrishao yafanye namna ila ile jini ijibiwe usina kangu juo Mwenyezi Mungu amhifadhini ya hifadhi insha Allah taala ya rabbal alamin
haizo mwanamshe yojihunda haruma humahalani hasiri humahalani kao Mwenyezi Mungu uhansi kwani mahali mrume yabirao bahi mwanamshe yekelao tini wa wasiwasi na mtaharaku na nukosea yitonge mwanamshe ulake juma ufanya nukotondi hizo Mwenyezi Mungu namkwene shari ilande jini defanyu hazi ni mazetu ni yapura ni masahiri rihai masahiri afanyi wansipia disabusha nukozila baada ya roho yani sodiha roho yonja bezwe yankili lamha baada ya lamha baada ya kula mahali kao ngotoze bezwe yojihunda nisojikomea na ufanya hazi zisababisha zinango hizo mwanamshe hakaya haruma tabiambi wakati ngemshindao hanjia mala hundwa jina haufanya zina wasina ubenza Mwenyezi Mungu mhifadhini Mwenyezi Mungu hifadhi insha Allah taala ya rabbal alamin baada yabo yojihunda ususudu ambakishia baada yabo hajuha na ulenga wanuka mustaza sumu zahendini katina jawabu la ujibu yevumbula ngo za dola lubaya shango za zina lolo nizo wenji wangamia hasabu zinango hizo natina wasina ubenza wenji wajihundu au hula mipira na hula zikutoa jina kwa tuanza kuvula mrume tukonsipia hiyo ni sababu ya majini yao pia ni masaira fanyao pia yule maana bakai elimu yenu iharamishiwa hizo wananya Islam na mangalihe namna wandu washiwa tabihao na mangalihe namna wanawashiwa tabihao na mangalihe namna wandu wamatabihao hizo wanawashi ya Islam na rejebu Mwenyezi Mungu juu baadhi mwezi ngo zenu wopara na ndongo mbili ya ndongo ya mado hindi mwanamshe ekejini ni sema maswidi rekamji hema sahira avumbwa la nsipia bahi yoka na ndongo mbili yojihunda na upesi watabiambi yojihunda na roho ya usiu yojihunda na zinongo hizo yojihunda haruma ezingo zahe zofanya hazi 24/24 hautofikiri nai na ufikiri ngozashonga eyabili zokoparaniha ya mdumshe woi yekala wa baridi harumele zayo eni wakati besha limalalao besha fanya malalao tipia shikala wa baridi harumele zayo ekange ni shetani yo Mwenyezi Mungu mhifadhini ya hifadhi yani ekaisa iwaswili yejini kansi ishindefanya mahamili unda miraru plus de 5 bahi mwanamshe huo henamna ukokaya yeuka na baridi haruma alezayo ekemrume wahe umwendeleyo yekahisi ndongo zokonsipia yekahisi yani banaliyo katuhisi ndongo za satena ngeabo kishange foto katuhisi ndongo yani de baridi senjia hula mahala nikawe kaubide mndu yajibiwe yajihisi kange mndu mshe humalani hule kwa mndu mmaya mwendele yao katufikiri nungamandizo ngabu baridi katujibiwa katuhisi nungamandizo na mwaleka yonongo nziro halisi iparani hao haruma ezinongo hizo wala ekabenze yo fikiri katufikiri yokati wena bakaya kairin tikendolani kairin tilolwa beke sata faida izwende namna zinongozo kwa yo jihadisi idha wae no wade yalonu wo ukaya kairi arantiwa kairi atikendolani yemana hindi izo zimtabishao de majina parani hao oliwe ya renge wakati mwinji imma husuda imma masahiri imma zivumba zinji na zilara kwa zivumba bano le wayinu zo waswili owadeunu okanamvu handai hata iparisa we mwanamshe hawe mrumme mzima harumao shakha sota ndwashe yo tawa ye mrumme yo jihunda katuhanza yatsengele emrumme wahe yo ainzia za ufanya tawe mrumme yo jitaza mweza ngo hizo yataweta ndani yakane problem hani wakati mrumme amsao ndo kamandizo yesu juna problem haba yesu juna jinaje akairi yengu tabiho yudi amado aya katuhanza yatsengele mrumshe wahe wala katuhanza yatsengele mrumme wahe ezabili ye mrumshe woi yo karumatabu au kahindi wakati ndata roho yahe yolemewa indi tumarisu haka wajibu zauji fakat yani ngukubale mrumme ya mwendelee holiho mrumme ya mlola bas shaye katujibiwa katunata wasisau katano yani zila pia shitando fanyo shahole mwanamshe ngoro Mwenyezi Mungu hole mwanamshe kamandola ngono kaya kairi ni amri ya Mwenyezi Mungu nikayo ni stay yedi daraja ya mwiso ekeshetani kansi ihaswatan ekairenge mahaminji yo kansi namna hiyo yamba kairi ni mdetsa fanya ngozahe ni miki haki yahe bas she ladha katiyo na kumalizo ejini ni amuru ezinu ngefanya ndongo zinji nziro hata ngendao wakati yehudungao kufanya ndongo sondizo ujibu ambaha ujimwanongo ndio shafunga mrume waho ngekonziro osoma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mangalihe namna ezenongo zinu ziliyo habasainu bahi aghlabu yahondu wanhun pia mndomu inji kwa mwazi na tabia za sali sondizo na ndongo zinji wasiwasi
yokana wasiwasi nyinji aya yohanzo kana fikira za kishonga hoitani hahe aya ezabili yotsa uwaze filmu nezadunga yabo zimfanye hazi yojibiwa kama ndamu ngabo tabiyambi yojibiwa kango no tabiyambi yojibiwa hananogwe kansi pia sheke mndume hamtengelea khalas ikabati ngo tsondizo gutsongona kadi adui ngestatui katufikira ngo matsondizo la haula la quwwata illa billah kango fanye tabiyambi undwa jina ezenongozo hendandro pasko wo shetani na shetani kawana kama lara kango fanye zenongo hizo undwa jina kawana katabu na ngo malizo ya rabbi eli dalawo hindi wanansi islam ngarobo Mwenyezi Mungu insha Allah taala rabbal alamin holiho wakati uviri mwinji ngasaharuma ilera na dakika 25 ngarobo Mwenyezi Mungu insha Allah taala rabbal alamin usiku zijao katujwa maudu katolo shao ngarobo Mwenyezi Mungu insha Allah taala rabbal alamin eli dalao ngarjoli fumbua hanza Mwenyezi Mungu shakabla rajamule dalao na mjilazimishe naugu nyondo mridungao rekamdunge na kudi rekaka sina kudi najilazimishe na udhuda iman mrado tawazada iman kamnugulalo surat al-Baqara timambiani da iman surat al-Baqara wanufundika surat al-Baqara mtume sallallahu alaihi wasallam amba surat al-Baqara ngabo baraka enojoirenga havukuna haunde baraka hiyo enojoiransi hali hasara ni baraka hiyo surat al-Baqara hiyo ikabati mndu mfanya maseri joshinda surat al-Baqara yobutu yaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mdogo surat al-Baqara malaoni hanyu na mdo swali mwomba Mwenyezi Mungu ndo kano uradi hunu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir swali asubuhi uswali usome uradi huo kado jana swali la asiri usome uradi huo kado jana la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kado jana kango lalo hoitandani soma uradi huo kado jana a'udhu bi uradi huo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kado jana a'udhu bi kalimati llahi tammatin min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdhurun uradi huo kangu wambo a'udhu bi kalimati llahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin usomora diwo kadundaru ujibihi zezingo zao pia shetani kana utengelea utengelea tena utirenzi insha Allah taala rabbal alamin au kanga bukao ngakozingoni ngabodobonze insha Allah taala rabbal alamin Mwenyezi Mungu muhifadhini hanyonsi pia Mwenyezi Mungu arihifadhi doudhu na uswali nezi auradi na Mwenyezi Mungu na surat al-Baqara luendele dalao la lewelinu haina mru lo mmade ulune mafitianu na duka na uguda iman ekangulalo ekanguroho na uluvumba Mwenyezi Mungu iman ayatul kursi hodahoni surat al-Baqara idohenda na umushilia homa shishioni helinu insha Allah taala ya rabbal alamin atampaka ndayabo ngarobo Mwenyezi Mungu insha Allah taala ya rabbal alamin zinyakati zijao ngarjo wona henam na ujoshinda ujiporteje hodani haho ujifanye dalao wawe usinakata fundi ekangizo nziro wakati huo dojo hamba ngula sefundi insha Allah taala sha Mwenyezi Mungu ubonese kabla ujata fundi ubone insha Allah taala rabbal alamin atampaka ndayabo wanama maislamu wanzani wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ngarjo wana nasina insha Allah taala ya rabbal alamin ekana banongo zalingana yule tawfika Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ekana banongo kao kajalingana rikosa au banongo kao kajaladhimu lilofungula hangu na shetani na mtahusamaha wanama islam mazuki wangu wadadza hangu wa baba hangu mnidungao homa hala mliozi pia ekana banongo kao kajamjibiani mastehi andongo kao kajakabdiri zifumbue na nalini jihundu zifumbua ngartahusamaha risamihilane banga mjuwao kayanuka wazima wotu kama kosa wotu kama kutondizo ngarobo Mwenyezi Mungu inshallah taala rabbal alamin wananyasa wakadunga bana daiman alamunkonsi unofariki dunia Mwenyezi Mungu warehemu Mwenyezi Mungu ajalize thawabu za hao zote na amani na salama Mwenyezi Mungu ajalie homa kaburi walio wakana ziwanda za hembe wa inshallah taala rabbal alamin na ubihom Mungu atanga wa president Masri ya fariki dunia Muhammad al-Mursi Mwenyezi Mungu namrehemu bahaka hafidh al-Quran akamdu maadilifu akamdu khair hafungwa hudhalimu Mwenyezi Mungu leo hamrenge alewainu
Mwenyezi Mungu ajalie manalio yakari mwezi mbuza juu na ihafu shahidi na Waislamu ni jamandao watabi hao wa mapirizo. Mwenyezi Mungu ajalie waru mapirizo hiyo walio. Mwenyezi Mungu awasaidie inshallah taala rabbal alamin. Waje mahukam, waje maraisi waadilifu, waje majeshi maadilifu, waje majeshi maadilifu inshallah harimu za Kiislamu inshallah taala rabbal alamin. Na haina mbikao ngharama shaka ngharama taabu. Mwenyezi Mungu mtoa harama tabu hiyo. Mwenyezi Mungu narehemu Muhammad Morsi ad-Dr. Muhammad Morsi. Mwenyezi Mungu namrehemu, Mwenyezi Mungu namrehemu, Mwenyezi Mungu namrehemu, yamlaze harba jema, yamtii harama za juu inshallah taala rabbal alamin. Yake Mungu ni mashuhadau yake pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali ni masahaba wasipi inshallah taala rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.